to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Initiate retreat! Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Launch attack! Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Nenek moyangku sedang melihat dari paham. Initiate retreat! Aku tidak akan mengecewakan mereka. Request backup! Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. First blood! An enemy has been slain! Nenek moyangku sedang melihat dari paham. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Have been slain. Northern Vale An ally has slain the turtle! pulang. Ikuti aku dan terus berjalan maju. An ally has been slain. An enemy has been slain. Request backup. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Initiate retreat. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. Ally has been slain. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. An enemy has been slain. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. Initiate retreat. Berdiri teguh dan Ally pertahankan has tempat been ini. slain. Request backup. You have slain an enemy. Jangan lupakan cintamu. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Rogue Northern Vale, tuntun aku. Initiate retreat. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. You have been slain. Northern Vale, The enemy has slain the turtle. Initiate retreat. Initiate retreat.
Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. You have slain an enemy. Double kill. Attack. Initiate retreat. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Request backup. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Prajuritku, aku tuntun aku. Initiate retreat. Ally has been slain. You have been Northern slain. Vale. Aku. Ikuti aku dan terus berjalan Our maju. turret has been destroyed. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. The enemy has slain the turtle. You have been slain. Northern Vale. Aku puluh. Enemy rampage. An enemy has been slain. Enemy double kill. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Initiate retreat. Rogue Northern Vale, tuntun aku. You have Our slain turret an is enemy. Under attack. Initiate retreat. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. You have slain an enemy. Request backup. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Rogue Northern Vale, tuntun aku. Initiate retreat. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Initiate retreat. Our turret Your is team under attack. destroyed a turret. Request backup. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Bekas Request luka backup. adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. Request Kami backup. tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan.
Berdiri. Initiate retreat. An enemy has been slain. Ally has been slain. Ally has been slain. Enemy double kill. Aku pulang. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Initiate retreat. Tuntun aku. Shut down. Northern Bell. Enemy killing spree. Enemy has slain more. Ally has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Initiate Ikuti aku retreat. dan terus berjalan maju. Initiate retreat. Killing spree. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tapi Initiate tidak retreat. ditaklukkan. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan Ally mereka. has been slain. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, Our turret is tetapi under kami attack. tidak dapat dihancurkan. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. An ally has been slain. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Initiate retreat. Rock Northern Vale, tuntun An aku. enemy has been slain. Shut down. An enemy has been slain. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Launch attack. Launch attack. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. Initiate retreat. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Your team destroyed a turret backup. You have slain an enemy. Tuntun Enemy aku! rampage. Northern Vale, Initiate retreat. pull. Initiate retreat. Initiate retreat. An enemy has been slain. Initiate retreat. An ally has been slain. Enemy unstoppable! Initiate retreat! Initiate retreat! Our inhibitor turret is under attack. An ally has been slain.
Initiate retreat. Initiate retreat. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Enemy has slain Lord. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Prajuritku, aku akan Initiate menuntun retreat. kalian pulang. Initiate retreat. Jangan lupa. Overfail! Our inhibitor turret is under attack. Shut down. Our turret is under attack. Slain an enemy. Double kill. An enemy has been slain. An ally has Our turret has been destroyed. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Killing spree. Wiped Launch out. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Launch attack. Your team destroyed a turret. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Backup. Launch initiate retreat. Rakyat Initiate retreat. Overfail! Tuntun aku! An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. Bekas luka Launch adalah attack. bukti Ally has been kehormatan slain. seorang pejuang. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Request backup. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Request backup. Bekas luka adalah bukti kehormatan Enemy seorang has been pejuang. slain. Rakyat Northern Vale boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Rogue Northern Vale, tuntun aku! Mega kill. An ally has slain. Double kill. Initiate retreat. Request backup. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, Our tetapi inhibitor kami turret tidak is under dapat attack. dihancurkan. Your team destroyed a turret. Berdiri teguh dan pertahankan tempat Your ini. team destroyed a turret. Jangan lupakan cintamu atas Initiate negeri. retreat. Rogue Enemy Northern has Vale, been slain. tuntun aku! Victory!